नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे मास 25 तारिख शनिवार 2024। आसतु नजर पकई नेबा देश विदेशर किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तेबे ता आगु जदि वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु। आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जा फल एमती लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। तेबे डेरी न करी आसुन देखिबा आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी कोन रहिछि। आज प्रथम खबर, सरकार को बड़ एक्शन बंद होगा जाऊँगी 6 लाख मोबाइल नंबर उपरू मिला आदेश। सूचना अनुसार विभिन्न साइबर क्राइम तथा अन्य अपराध को नहीं एवं सजग होती सरकार। ग्राहक और जनता सुरक्षा को नहीं सरकार एवं प्रशासन कड़ा पदक्षेप नहीं, किंतु साइबर अपराध मामलें विशेष परिवर्तन देखा जाए नहीं। तेणु टेलीकॉम विभाग विभिन्न मोबाइल ऑपरेटर मानक तागिद करिछि। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରାୟ 6,80,000 ମୋବାଇଲ କନେକ୍ସନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଡିଓଟି। ଭୁଲ ନକଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରତି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆସିବ 9,000। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିବାହିତା ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ଫାଇଦା। ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 9,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। जदि आपण विनियोग पर एक उत्तम योजना खोजुंट तेज यही खबर आपण उपयोगी हो पारे, कारण पोस्ट ऑफिस यही मासिक आय योजन जोगदे विवाहित लोक मानी मासिक 9,250 टंका पर्यंत पेंशन पाइपर। पोस्ट ऑफिस यही योजना को विशेष भाव में विवाहित लोकों डिजाइन करिछि। केवल एतिक नुहे, ग्राहक मैंने यही योजना अधीन अन्य सुविधा गुड़िक लाभ पाइपर। परवर्ती खबर, छत्तीसगढ़ जंगल चिताबाघ शिकार, ओडिशारू बंधा हेले 3 शिकारी। सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ इंदगांव देवगांव अंतर्गत अमिलीपदर उपर रेंज अधीन रही छैला जंगल में गत मे मास 19 तारिख दिन वन विभाग पक्षर एक मृत चिताबाघ जबत कर यार शिकार अभियोग में ओडिशार 3 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर। देवभोग डीएफसी राजेंद्र सोरी नेतृत्व में गठित एक टीम छैला जंगल अंचल में पाट्रोलिंग करुवा समय फांस लगी एक मृत चिताबाघ जबत होता। पर वन विभाग सीमांत रही किसी ग्राम तदंत करने पर प्रथम नवरंगपुर जिला राईघर ब्लॉक अंतर्गत हलदी ग्रामर राजमोहन नामक जड़े अभियुक्त को गिरफ्त कर पचरा उचरा करथिला। एही घटना रे राजमोहन आउ 2 जनकर सहयोगी मालुत सांता और रमेश सांता नाम प्रकाश करथिया बेले सेमाने फेरार रहिथिले। गुरुवार देवभोग डीएफसी राजेंद्र सोरी और इंदिरा गांव देवभोग रेंजर अश्विनी दास मर्चुआल एक टीम गठन कर ओडिशार हलदी पंचायत डंगरीगुड़ा को जाई सेठारु सेही फेरार 2 अभियुक्त को गिरफ्त कर गरियाबंध कोर्ट को चालाण करछन्ती। परवर्ती खबर, तृतीय पर्याय निर्वाचन प्रस्तुति, कटक रे बूथ अभिमुखे पोलिंग पार्टी। सूचना अनुसार शनिवार राज्य में तृतीय पर्याय निर्वाचन। कटक लोकसभा यह अंतर्गत 7टी विधानसभा आसन में हेब मतदान। एथिपाई बूथ अभिमुखे बाहर पोलिंग पार्टी। नराज निकट ब्रजबिहारीपुर में रेवेन्सा द्वितीय कैंपस पोलिंग पार्टी गुड़िक विभिन्न मतदान केन्द्र को जाउछन्ती। रेवेन्सा द्वितीय कैंपस बारवाटी कटक चौद्वार कटक और कटक सदर विभिन्न बूथ को जाउछन्ती पोलिंग पार्टी। सेहीपरि बांकी विधानसभा आसन पर बांकी आठगड़ और बड़म्बा नरसिंहपुर विधानसभा आसन पर पोलिंग पार्टी गुड़िक आठगड़ कॉलेज विभिन्न बूथ को जाउछन्ती। परवर्ती खबर, चलचंचल रथखला, महाप्रभुंको पई रथ गढ़िबारे निमग्न महाराणा सेवक। शेष हेलानी 3 रथर गुज, जलजंत्र 3 गुज चरपट काम। सूचना अनुसार रथखलार रथ निर्माण काम जारी रही। एथिपाई चलचंचल रथखला 3 रथ महाराणा सेवक माने आज 3 रथर गुज जलजंत्र तीख गुज चौपट शेष कर। प्रथम दफारे 11टी लेखाएं चौपट गुजारे 3 रथर रूपकार सेवक माने गुजरे नृसिंह रूप खोदे आरंभ कर। महाराणा सेवक माने 3 रथर 9टी लेखाएं जलजंत्र निर्माण शेष कर चकरे पई पिंधा कार्यपाई 3 रथ को 2टी लेखाएं जंता पट्टा प्रस्तुत पर मापर प्रकार से बिंध कार्य जारी रखिंट। परवर्ती खबर, दिल्ली मुख्यमंत्री को बड़ दाबी, मोदी टार्गेट रे केरल पश्चिमबंग सरकार भांगवाक चली योजना। सूचना अनुसार निर्वाचन उष्मता भितर दिल्ली मुख्यमंत्री को बड़ बयान। बीजेपी सरकार को आगामी टार्गेट रही केरल और पश्चिमबंग। सोशल मीडिया पोस्ट रे केजरीवाल दाबी करछन्ती पश्चिमबंग और केरल सरकार भांगवाक बड़ योजना करिछि बीजेपी। एथिसह आसंता वर्ष राजनीति अवसर नेबा परे अमित शाह को प्रधानमंत्री करने को सबु प्रस्तुति करिछन्ती मोदी। एथिसह केजरीवाल कहते मोदी को निष्पत्ति दलर किछि नेता सहजरे ग्रहण करूना, तेणु आगू कंदल उपजिबा संभावना रही। एथिसह दिल्ली मुख्यमंत्री एक कथा कहते जे मोदी और शाह इशारा रे बिना दोष और दुर्नीति रे मुख्यमंत्री मानकु गिरफ्त करा जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇତିହାସ ରଚିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ନିଫ୍ଟି 23,000 ପାର କଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେୟାର ବଜାର ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ରେକର୍ଡ ହାଇ ସ୍ତରରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭ 15 ମିନିଟ୍ର ହ୍ରାସ ପରେ ତାହା ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା ସହ 75,558ର ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର 23,000 ପାର କରିଥିଲା। ସେନ୍ସର ଏହି ଉଛାଳରେ ବଜାର ଫାଇନାନ୍ସ, ଏଲ୍&ଟି, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁକୋ, ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବଜାର ଫିନସର୍ଭ, ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ କିଏ ହାତେଇବ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏଥର ଜୋରଦାର ହେବ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେପି ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବ ନା ଛଡ଼ାଇ ନେବ ବିଜେଡି। ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକସଭା ଆସନ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରୋଚକ ଲଢ଼େଇ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ଉପରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପଟେ ମେ 29ରେ ବାରିପଦା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ବୁଧବାର ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ ବ୍ୟତୀତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସମେତ ଅନ୍ୟ 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1ରେ ମତଦାନ ଥିବାରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାରିପଦାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍ ଆଦେଶ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇପାରିବେନି ଫୋନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନୀ ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଆଇପି ଏବଂ ଭିଆଇପିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆଇଜି ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତ କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ରେମାଲର ପ୍ରଭାବ। 4 ବନ୍ଦରକୁ 1 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପବନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଧାସଳଖ ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ଏହାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ଯାକ ବନ୍ଦରକୁ 1 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ପବନ। ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ଲଘୁଚାପ। ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଭୋଗରାଇରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।